Bapa nande turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ope kita ngalokan kata di bata ibas minggu tanggal 4 Juli 2020 sada mari ras lebih kita toto kita mantuhan. Terpuji ras badia gelarndu Bapa sini surga, Bapa si mada kuasa si mada geluh kami. Kelengatindu tetap nemani ras masu-masu kami. Ibas paksa indah Tuhan ate kami ngalokan katandu si jadi pergegehman kami arah ibadah minggu kami. Maka arah kaipe sini lakukan kami tetap sentudu bagi singena ate Tuhan. Kesasi badia nampati kami paangkakan karena katandu man kami kerina anak-anak du. Terpuji ras badia gelarndu Bapa ibas Kristus Yesus Tuhan kami. Hartoto kami ngatakan bujur tetap man Tuhan. Amin. Bapa nande turang sanina sini kelengi Tuhan ta Yesus. Kata di bata ibuat ibas ulangan 16 ayat siwa 12 baginda firman Tuhan. Kerja rani beligai pitu minggu ibaska menakan rani gandumdu. Kecabagai maka bahanlah kerja rani guna pahaga Tuhan di batandu. Alumaba persembahan ukur meriah manbana. Buena rikutkan pasu-pasu si brekena manbando. Meriah ukurlah ia adep-adepan Tuhan. Radu ras anak-anak do. Suruh-suruh hendu ras kalak lewi. Kalak pertandang. Anak melumang ras diberum balum-balu. Si tading ikutandu. Lakokenlah ibas ingat ersembah si sada Jaga maka tetap ikut kendu perintah-perintah indah. Olah lupa maka naik kam jadi budak Mesir. Terjengjengan ca pengogenta si jadi renungan man banta krina ibas paksa indah. Alu tema maba persembahan ukur meriah. Bapa nande turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, salam semangat man banta kerinana. Minggu nerbi kita bangkat kubas minggu merdang. Artinya mempersingeti kita maka ibas kita menaken usaha KHP termasuk ibas kita si perjuma, pegawai negeri, pegawai swasta si gejapkan maka gegeh kepentaren, kebeluhan, tenaga rena ibas di batanari, ibas kita bancindahi kendahinta. Ibas kita enggo menaken usaha ibas waktuna ranika kita. Rani kita ibas waktuna. Ibas kita enggo rani, ibas kita enggo iberkati Tuhan. Laban silang harus tetap kita nginget Tuhan sehingga nemani ras masu-masu geluhta. Olah lupa kita ngatakan bujur man Tuhan, ibas kita nehken persembahan. Pengatakan bujur ta arah persembahan ranita. Nah Bapa nande turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Firman Tuhan si seman banta endape merupakan perkataan Tuhan nandangi Musa guna jadi jemakan man bangsa Israel kenca bangsa indah enggo kari i tanah Kanaan, menetap i Kanaan. Sebab sedekah indah kala indah bangsa sinomaden berpindah-pindah. Tapi kencang go kari bangket ku tanah Kanaan, enggolit rumahna, suanna gandum, jana ibas waktuna rani ka, olah lupa man Tuhan arahnakan persembahan kerja rani. Bagaimana Tuhan? Jana adina si perdetekan bahanta perikopna sekali indah, melala ke makna si luar biasa arah kerja rani Si pertama lebih Bapa nande turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kerja rani membebaskan, labo mengikat. Sebab dai katakan beligai pintu minggu kenca menakan rani gandum do. Bebas terhadap rutinitas, bebas nandangi tanah sebab lanai ipaksa guna reproduksi, istirahat. Pembebasan secara struktural sebab tuan ras hamba banci pulung ras-ras. Artinya sada lebih Bapa nande turang senina ibas kerja rani tuhu-tuhu sada kegiatan si rebanca kita bebas lah mengikat. Membebaskan tanah bagi ningkundai. Lah nari ipaksa guna berproduksi. Bebas kita ibas dahi kendahinta. Tiap hari pagi-pagi jam 5 mungkin kita mendak jam 6 maka mulih ke rumah. Dung dahi inta latih. Enda bebas kita terhadap kegiatan ta wari lepas wari aktivitas ta genduari pekesahkan kita. Bebas secara struktural. Sebab tuan ras amba rikutkan bahan ta banci ras-ras pulung aludem keriahan ukur. Maka arah kebebasan singgo berikan Tuhan endama si perlu igecapkan
maka harus namin meriah ukur ta. Ena lebih si pertama. Si kedua kan nakan persembahan kerja rani guna pahaga Tuhan, sebab Tuhan si tetap setia memelihara geluh manusia raskrina sing geluh. Maka jelas Bapa nande turang senina, labo manusia si terpuji, si mahaga walope banci jadi buwe persembahan kerja ranina. Artina si peduakan ulah sempat kita mencuri kemuliaan Tuhan. Arah kaipe si indeskan kita si persembahkan kita man Tuhan, si gejapkan maka leben di bata masu kegeluhanta, maka si indeskan persembahan enda guna Tuhan, guna pahagakan Tuhan. Entah ija dandu panci kang sila panitia, kadang pernah kangku perete kendah numage. Goka berjut, goka jungut-jungut, pihak dung nang goka kurangina persembahan na arkiteken kai salah nuliskan gelar. Aturna SHMH, lupa MH nandai. Akap dukin makana landek kahe aku muat pendidikan kue inaka. Hanya persoalan sie saja. Ekan dalan-dalan na, maka akhirna lanari bersuka cita ibas ia nakan persembahan pengatakan bujur naman Tuhan. Sebab ibas pengakapna gelarku terpuji, gelarku si mahaga, labo gelar Tuhan si i pahaga. Jadi si peduakan Bapa nande turang senina nakan persembahan kerja rani guna pahagakan Tuhan. Betelukan lid ije kata-kata si mengedukasi. Si pertama lebih arus sadanari emkap meria ukur entapi sukarela. Bas kitab bahasa Indonesia teridah kel Bapa nande turang senina lid kata-kata harus enda. Haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Sada sisi lid ije kata harus artinya laban cilang. Sebab di bata pe ia tetap setia pekena-kena kegluhenta. Engkelengi kita lah pernah ngadi. Maka selaku kita kalak si inggo iberkati Tuhan ipasupasuna ipekena-kenana kegluhenta. Laban cilang kita pe harus setia. Pelajaran olah sempat lupa. Olah sempat lupa kita. Kalak singgo ngalokan keleng ati Tuhan. Lupa ngatakan bujur man Tuhan. Maka jelas kelendai kata kena harus. Tetapi ibas kata harus lid kata sukarela meriah ukur. Adibas bahasa Inggrisna by bringing him a free will offering in proportion to the blessing he has given you. Artina Bapa nande turang senina labolit ije patoken. Kam asenda sienda labolit ije patoken. Tapi setiap kita tanggung jawab berikutkan pasu-pasu singgo ibreken di bata man banta. Sukarela rikutkan pasu-pasu. Adikin maler pancur kalinda. Laban silang galang-galang ka ikanna. Galang-galang ka nurungna. Ndesken si terbaik man Tuhan. Rikutkan pasu-pasu singgo breken Tuhan man banta. Adikin pancur genduari sangana karikutkan pandemi. Kitika launa, piadungna, kitika ikanna, kitika nurungna. Sitika sindeskan man Tuhan. Arkitekan asingan sa buatan tas kalinda hasilna. Olah banca kitik ukurta, tapi terpaksa lah. Tapi meriah ukurta, palasna sukarela. Palasna meriah ukur. Sebab persembahan sukarela lalit patok kena. Rikutkan pasu-pasu, singgo berikan Tuhan. Di bataman banta. Artinya setiap kita tanggung jawab. Pribadi lepas pribadi. Kita simetehsa. Kai singgo berikan Tuhan. Man banta. Radukan ras keluarga. Si pempatkan senina ras turang. Ibas kita nakan persembahan pengatakan bujur man Tuhan. Ibas yepe si ingat. Kalak si kurang mampu. Firman Tuhan dai jelas ngatakan car meriah ukurlah ia hadapan Tuhan. Radu ras anak-anak du. Suruh-suruhan du. Ras kalak lewi. Kalak pertandang, anak melumang, ras diberumba-lumbalu, si tanding ikut tandu. Lakokanlah ibas ingat sembah si sada Artinya Bapa nande turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas kita nehkan persembahan selain pahaga Tuhan.
si ingat kalak si deban, si secara ekonomi kurang mampu. Emeka pulung ermeria ukur, radukan ras kalak lewi kalak pertandang anak melumang, di berum balum-balu dengan kalak si kesilang, ku tengah-tengah ku tanta. Adi memang arkiteken rezeki si breken Tuhan manbana, ibas paksa genduari enda sangana lakalit, labo banca beban ukurna, labo banca berat ukurna. Lape brekena persembahan si paling penting kita banjir meriah ukur. Ngeitina. Ersada kita meriah ukur ta, ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, persembahan kerja ranita. Pulung ras-ras. Bapak nanti turang senina akap kami hal enda penggo biasa silakukan di tengah-tengah gereja anta ibas kita reban pesta kerja rani. Deba tenahkan ka berkolong-kolong gelah meriah. Gelah dung kenca kita neken persembahan rani man kita ras-ras maka landek kita meriah ukur. Puji Tuhan, haleluya. Tetapi labo terjeng je saja. Meriah ukur je. Tapi mulih kari teman-teman tae manci jadi latih kau kurna. Sebab ekonomi na sangana sulit ibas paksa genduari eda. Arasi akap kami penting kelman banta senas turang khususna kita GBKB. Dung kenca kita ngelakukan pesta kerja rani. Adikin man ninta puji Tuhan, adikin tenahkan perkibot perkolong-kolong, puji Tuhan. Tetapi nandangi sina turang ta. Di berum balu-balu si susah, anak melumang, kalak si secara ekonomi, sangana sulit di tengah-tengah perpulungan ta si perteken, mulih adi banci meriah ukurna, sebab lit luah siman baban na mulih ke rumahna. Entah sadasak lah gia beras rikut ras telur, puji Tuhan, haleluya. Artina kita teman-teman sada kini tekan sadara rasan tetap peduli, tetap engkelengi, tetap memperhatikan senina turangta. Si secara ekonomi ibas paksa genduari sangana sulit. Adi si perhatikan si bas ogenta MKap ibas kitab Injil Markus 12 ayat 28-34 akap kami jelas. Ija biasana terjadi rusur silang pendapat antara Yesus ras guru agama Yahudi. Tapi ijenda idukungna pendapat Tuhan Yesus ras Yesus sendiri menilai. Maka jawaban guru agama enda pentarkel ibas menanggapi pernyataan Tuhan Yesus. Penungkunan guru agama Yahudi karena undang-undang si pentingna ibas kerina undang-undang. Kaikin nina. Nina Yesus kelengilah Tuhan di batandu asa tendu asa tendindu asa ukur dulit ras asa gegendu. Ras arus si kelengindu temandu manusia bagi kamu kelengi dirindu jine. Lanelit undang-undang si terpentingna asa undang-undang si dua enda. Bagaimana Tuhan Yesus. Maka kai nina guru agama payo nina. Payo guru bagi singgoi katakan doe. Malah nina pentingan kap nakan undang-undang si dua enda asangkan persembahan gelehen man di bata. Ida Yesus maka tuhu pentar kel jawaban guru agama dai. Artinya bapa nandai turang senina kai sini katakan Yesus rikut ras guru agama undang-undang kalak Yahudi. Sindeskan persembahan pegalang-galang. Tapi adi lah kita ngasuh engkelengi Tuhan. Adi labo kita ngasuh engkelengi temanta. Sapi-sapi kita. Alu mehuli labolit artina. Kai sini persembahkan kita. Maka rikutkan temanta. Ibas minggu enda. Ibas kita nekan persembahan kerja raninta. Mari babalah persembahan ukur meriah. Sukacita labo sada beban simberat man banta sebab si gejapkan leben Tuhan masuk kita leben di bata memberkati setiap kita maka si ulihkan sada bagian arah persembahan kerja raninta pengatakan bujur ta man Tuhan si tetap setia man banta di banta tetap masuk kita terpuji gelar Tuhan. Mari ras kita toto bujur Bapa sini surga katandung walaukan kami sampati pegegehi kami kerina maka tole rengasup na kami ibas kami ersembah man bandu. Bagi kami tetap setia nemani ras masuk-masuk kegeluhan kami. Si terbaik, si mohulina, sindeskan kami man Tuhan. Jangan ajari kami ibas kami. Gonekan persembahan kerjarani kami. Ingat kami ka teman-teman kami si deban. Si mengalami kesusahan secara ekonomi ibas paksa genduari. Kehadiran kami
penahangi beban nasi berat. Terpuji gelar Tuhan, ibas Yesus Kristus ertoto kami, ngatakan bujur tetap man Tuhan. Amin.